Siya to, siya. Baho, may tuta. Yan si Kuya Lan. Oh, kilala mo na si Kuya Lan. Ha? Kumain ka ba? Ha? Kumain ka ng kanin mo? Kumain ka ba? Wala pa tayong dog food. Ha? Kain ka ha? 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 Oh, nilala ko. Oh, nilala ko. Pasok ka na uli doon. Ha? Tasya, pasok ka na uli doon. Sige na. Sige, ayaw ka dyan. Mamaya, ihiyan mo yung higaan nila. Huwag ka nga dyan. Sinawag ka dyan. Mamaya, maihi ka dyan. Ako, lagot ka. Bagong palit pa naman yan. Kirik-kirik. 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 Kuruk-kuruk. 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 Kirik-kirik. 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 Dito ka lang. Tayo. Dali, tayo. Kuruk-kuruk. Kuruk-kuruk. Tasya, dali. Kirik-kirik. 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 Shake hands. Tayo, dali. Kirik-kirik. 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 Nagkadyo pa ako. Kuruk-kuruk. 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 Kailangan matibay ang katawan mo sa mga sakit. Kung sa didikit to, ito mo yung nakikita ng matandang aso yun. Puro galis na yun. Ha? Oh, kuruk-kuruk. 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 Tasya! Dali! Umihi ka na naman yan? Alam ko, umihi ka dyan. Punta naman siya sa sulok. Nahiga, okay dyan sa... Ayan, natulog. Nahiga lang. Ayan, nagtago. Hindi naman siya kita dyan lang. Ayan, nahiga dyan o. Ayan, magpatuloy. Punta mo si Kuya lang. Ano, tayo, ang galing. Tago na naman siya ng sulok. Huwag ka dyan tatay ha! Tasya! Huwag ka tatay dyan sa sulok, hindi ko makikita. Tago na. Ay! Wala! Wala, ikulong ko na. Pawis ka na lang. Tama na.